How are you today? Good. My name is Rishi Nath. I'm the official adjudicator for Guinness World Records, headquartered in London. And today I'm here to adjudicate the largest Bihu dance. So is everyone excited? One minute. মই যিসকল ফিল্ডৰ মাজত ঘূৰি আছে তেখেতসকলক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমি এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ তাত ঘূৰি আছে সকলোকে ওলাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু এই এনাউন্সমেন্টটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকক মইও এবাৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ বিচাৰিলো বিহুৰ শুভেচ্ছা বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো Okay, I shall resume now. So if everybody could kindly stand up. Okay, just a small announcement. The number to beat for this record is 500. Do you think that all of you will be successful today? Brilliant. Okay, so we'll do a quick countdown for the dance to begin. So 5 to nothing. And then there will be a whistle which will basically symbolize the commencement of the dance. Is that okay with everyone? So is everyone ready? All right. 5, 4, 3, 2, 1.
পালেগি দিন দো বহাগে পালেগি দিন দো তুলিলে ভেবেলি দিন দো লতা ঐ কৈলো কৈ থাকিলে দিন দো ঘুৰকে নপৰে দিন দো ঘুৰকে নপৰে দিন দো ৰঙালী বিহুৰে দিন দো কথা Kaka kaka kawatilika Mimi mama mati seleka Kaka kaka kawatilika Mimi mama mati seleka Papa papa paline babaru mojai konli hipi koi koloi jao tolo tolo koi rosunoi asunu moi tuloi ba sai Kaka kaka kawatilika Mimi mama mati seleka Kaka kaka kawatilika Mimi mama mati seleka Papa papa paline babaru moja dehi jola chupa koi koloi jao tolo tolo koi rosunoi pitaya se tuloi ba sa Oi kono letera khulia khubia bhuk noi letera pani he bulu hoy bhuk noi letera pani Swahili One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sit down, please. Absolutely fantastic. That was the most mesmerizing show that I've seen till then.